Hi, how's it going, good learners? I hope you are always healthy and happy. Welcome to EnglishForAll.id. In this occasion, we are going to learn about IELTS atau International English Language Test System, khususnya bagian speaking section dan khususnya lagi speaking part 1. Okay, before we get any further, I will tell you about the test overview of speaking test on IELTS. Jadi, good learners, tes speaking pada IELTS itu berlangsung sekitar 11 sampai 15 menit nih good learners dan berformat interview antara Anda dengan native speaker sebagai penguji. Speaker ya, speaker di sini pembicara, bukan speaker audio. Hehehe. Part 1, good learners akan diminta untuk menjawab pertanyaan umum tentang personal information dan topik yang familiar, dekat sekali dengan good learners. Tahap ini berlangsung sekitar 4-5 menit nih good learners. Part 2, good learners diberikan kartu atau cue card berisikan pertanyaan yang lebih kompleks mengenai satu topik. Dan enaknya nih, good learners diberikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan diri sebelum berbicara dalam waktu yang lebih lama atau disebut dengan individual long turn. Jadi, kasarnya sih, good learners disuruh ngomong sendirian kayak gitu selama 3-5 menit. Selanjutnya, pada part 3, good learners dan penguji akan masuk ke tahap analytical discussion atau diskusi dengan isu yang lebih abstrak dan impromptu berkaitan dengan topik yang dikemukakan di part 2 gitu good learners. Dan pada part 3 berlangsung sekitar 4 sampai dengan 5 menit nih good learners. Oke, kita masuk ke bagian part 1 of speaking. Nah, bagian 1 speaking ini dikenal juga dengan introduction, interview, dan general questions. Jadi, di examiner atau penguji ingin dengar nih good learners untuk menjawab pertanyaan tentang beberapa topik sederhana untuk mengetahui apakah good learners dapat berbicara tentang diri sendiri dengan situasi sehari-hari dengan lancar gitu good learners. Terdapat 3 topik dalam tes ini, part 1 ini. Yang pertama itu ID check, jadi pengecekan ID card seperti itu. Lalu part 2 atau topik kedua dari part 1 speaking ini, good learners akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai kota asal, profesi, atau tentang sekolah good learners seperti itu. Lalu, di topik ketiga, the examiner akan bertanya lebih detail seputar informasi personal good learner, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami topik kedua pada part 1 speaking. Nah, biasanya nih good learners, the examiner akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti di bawah ini. Ini template-nya nih good learners. What is your blah blah blah? Where is it? How long have you? Do you like? Is there anything you dislike about it? Biasanya di good learners, untuk mengisi blank space ini biasanya di examiner akan menanyakan tentang job atau your hometown. Kalau hometown ini nih, good learners, contohnya. For example, A. What is your hometown called? Where is it? How long have you lived there? Did you like living there? Why? Is there anything you dislike about your hometown? Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab beberapa soal ini, good learners. Dari yang A dulu deh. What is your hometown called? Okay, what is your hometown called? Nah, dibiasakan good learners, setiap pertanyaan yang diajukan oleh the examiner, jawab secara penuh. Jangan secara singkat. For example, what is your hometown called? Jangan dibilang Bandung. Tapi secara penuh bilang my hometown is called Bandung. Kayak gitu. Jadi jangan Bandung aja. Itu terlalu simple, tapi ditambah my hometown is called Bandung. Selanjutnya yang B, where is it? Nah, good learners, seperti yang saya bilang sebelumnya, jawab secara penuh. Misalkan seperti ini. Bandung is one of big cities in Indonesia. Bandung is exactly located in the central of West Java province. That is why it is known as capital city of West Java. Nah, good learners bisa elaborasi Bandung itu apa sih? Apakah salah satu kota besar di Indonesia? Terus di mana sih lokasinya? Kayak gitu. Terus apakah Bandung itu salah satu ibu kota? Nah, bisa dibilang bahwa ibu kota
Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Next, how long have you lived there? Nah, ini good learners bisa elaborasi lebih banyak di sini. For example, as I mentioned earlier, I spent my childhood in Bandung. For this reason, I have lived there for about 13 years. Kalau enggak, good learners bisa bilang, as it is written in my ID card. Nah, seperti itu. I spent my childhood in Bandung for about 18 years, for example. Nah, kayak gitu. Di explore, good learners. Exploring. Selanjutnya, do you like living there? Why? Nah, biasanya kalau why ini penguji atau di examiner membutuhkan jawaban yang panjang. Contohnya seperti ini. I absolutely love to live in Bandung. Bandung has beautiful landscape because it is surrounded by mountains. And also the weather there is chilly due to its geographical location that near mountains. Especially in exact area when I was live in the north of Bandung. It is called Lembang. There are many tourism attractions there. That is why many local tourists from Jakarta usually visit Bandung to spend their holidays or their vacations. Since it is very different when we compare to the weather between Jakarta and Bandung. You know, here in Jakarta it's really hot. Nah, misalkan good learners mengambil tesnya di Jakarta. Jadi perbandingan antara Bandung dengan Jakarta. Reasoning good learners. Ada kata why, you have to provide the reason. Next. Is there anything you dislike about your hometown? Nah, jangan bilang, I don't think so. Jangan bilang segitu, tapi berikan alasan kenapa kalau iya, kenapa kalau enggak. Misalkan, I do not think so. Perhaps people awareness regarding the trash. Many people throw the trash anywhere. That is why sometimes you hear the news about flood in Bandung. However, overall, I assume that Bandung is a really great place to live. Nah, misalkan seperti itu, good learners. Untuk menjawab soal-soal speaking seperti ini, good learners, here are some tips and tricks for you. First, ikuti petunjuk penguji nih, good learners. Coba pahami petunjuk penguji dan dengarkan dengan instruksi atau pertanyaan dengan seksama agar apa yang ditanyakan terjawab secara benar, good learners. Next. Jangan menghafal jawaban good learners karena pemeriksa atau the examiner akan tahu jika good learners menghafal jawaban dan good learners akan kehilangan nilai tentu saja. Maksudnya jika ditanya A, good learners jawab B karena udah menghafal sebelumnya. Nah, itu jangan dilakukan good learners. Selanjutnya, manage your time. Nah, as I already mentioned before, banyakannya part 1, part 2, part 3 itu maksimal 5 menit good learners. Nah, jadi manage your time itu good learners harus berbicara ya minimal 3 sampai 5 menit agar good learners tidak kehilangan skor seperti itu. Next, speak more. Nah, untuk memanage your time agar lama sekitar 5 menit, speak more. Maksudnya jangan jawab secara singkat tapi jawab secara penuh seperti tadi. Your hometown? Bandung, sir. Nah, jangan seperti itu, tapi bilang my hometown is called Bandung and it is located in West Java Province. Nah, seperti itu. Lalu, konfirmasi pertanyaan, good learners. Nah, jika good learners kurang atau tidak mengerti sama sekali tentang pertanyaan yang diajukan, good learners bisa mengonfirmasi dengan bertanya seperti ini. Sorry, could you repeat the questions, please? Atau, pardon me? Could you explain what hometown means? Nah, good learners bebas bisa bertanya seperti itu. Lalu terakhir, hindari vocabulary biasa nih good learners. Hindari vocabulary biasa yang sering digunakan berbicara. Cari sinonim kata yang lebih formal atau kata yang menunjukkan bahwa perbendaharaan kata bahasa Inggris good learners ini tidak terbatas. Banyak seperti itu. Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention. For more videos, check out our website englishforall.id.